ଧନୁଲୁ ଧରଟା କି ସେ ଓହ୍ଲେଇକି ଆଲୋ ତାତିନି ଚପଲ ପିନ୍ଧିକି ଆସିନୁ କି ଚପଲ ପିନ୍ଧିକି ଆସିନୁ ଇ କଣ ଏମିତି କଣ ପାଉଡର ଲଗେଇଛୁ କି ତମେ ଧନ ହଉ ଆସେ এইটা বাউনি বাউনি হাই করতে বাউনি হাই করতে না কিছু করবি আও ते नम कर दे मऊसा नम कर दे मऊसा माउसी नम कर दे नहीं से नम कर हाँ कर आई को नहीं नहीं मम्मी की नम कर मम्मी को नम करे लिखू इनका जाके धरि पळे आइसे जानते हो अच्छा जियो मामा दिन गोटे गले 400 हाफ ड्यूटी से करू 200 आउ जण आसु आउ हाफ ड्यूटी 300 होची सेटा ही करछु प्रॉब्लम नहीं आंबो हमर जो सांद्रापुरे हापी हैला हापी मते बड़ा से का गुरु बोली से जो से गाड़ी को जो स्ट्राइक रे मुझे हेड रे आंबो धोरी की खाइबो हां अरे एटा खाइबो हापी तो ऑर्डर दे गुट्टे उठला आगो तो देखा ना समस्ते शोबे कि मो पुओ शोपन तो निद नहीं शोब कौन ये मो झील शो पड़ा ये मो पुओ शो पड़ा मो बाया माटा शो पड़ा अंगुलटा पुणी केमी शोई से आपण करना करतु माने आम ऊपर डिपेंड करे आम क्या दबा भोट क्या करना पीते नीचे टुबलू 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 नाई नहीं टिके ना खेल जीव जो लेट शोची उठू ठंडा लगुच बोल तो शोची आराम से इलो माँ आप मुंडे यहाँ कौन थे ना ये चिंटिका टाइप भांगिकिना ने पुआ खोलिकिना हाँ नहीं जातु लगे देवे बड़ा कांदी पड़ी थाओ थाओ बस नहीं थाओ मोरा थाओ मो ये आठ वाली हाँ निहाती भाव लिपे आसब आज्ञा पाठ पढ़ते कहीदेलु बाबा से कहीदे पाठ पढ़ हाँ हाँ दुष्ट हुए ना मुझे छेचेबी पेंसिल ने पाठ पढ़ मु पाठ पढ़ुची धन तू बाड़ेबू जदि माने पाठ न पढ़े धन कहीदे पाठ पढ़ ना बाडेबी कौन
କ'ଣ ପୁଅ କୁନି ପୁଅ ହେଇଯାଉଛି କୁନି ବେବି ହେଇଯାଉଛି ଏଇଟା ମା ହେଇକି ତାକୁ ଏମିତି ଇଏ କରୁଛି କ'ଣ କହିବ ସିଏ ବି ଚାଲିଲା ପଡ଼ିଯିବ ଝିଅ ଦେଖିକିନା କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ନାଇଁ ରାତି 9ଟା ବେଳକୁ ଯିବୁ ଯୋଉ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ମୋ ଘରର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତିନିଟା ଦେଖିବୁ ତ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ବନେଇଛି ବାଳୁଙ୍ଗା ନାନୁ ଖାଉଛୁ ହଉ ହଁ ଖାଉଛି ନାନୁ ତମେ କ'ଣ ଖାଉଛ କି କ'ଣ ଖାଉଛ ଆଚ୍ଛା ଦେନି ସେଟା ଥାଉ ଆଉ କ'ଣ ଖାଉଛୁ ଏଇଟା କ'ଣ ଅଙ୍ଗୁର ଆଉ କ'ଣ ଖାଇଛୁ ଆଉ କ'ଣ ଖାଇଲୁ ମମି କ'ଣ ଦେଲା ମିଠା ମିଠା ଖାଇଲୁ ଟି କାଟିଲା ନାଇଁ ଆଉଛେ ଆଉଛେ ଚାଲିଛି ଏମାନଙ୍କ ଖେଳ ତାକୁ ପକାନି ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ଚାଲ ଆମେ इथे किए की धन ଭାଇ ଆସିନି गेल करदेलु जाऊछु वाली टिके गेल करदेलु एपते ଇଲୋ ମତେ ऑटो बेक ମତେ ମତେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ହଉ डोर पड़ी ଆସିଥିଲୁ ଏଇନେ ମାମା ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ ତତେ ମାମା କୁ ମନେ ପଇଲା ଗୀତ କଥା ତେଣୁ ଯିବା ଓହୋ ସେଇଥିପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ଆଉ ପୁଣି ଆସିବୁ ଏରି ହେଲା କାଲି ସକାଳେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ କାଲି ସକାଳେ ପଳେଇ ଆସିବୁ ହେଲା ଅନେଇଦେଲୁ ଟିକେ ଅନେଇଦେଲୁ ଏଇଠି ଫୋନ କରି ଦେଖ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏବେ ତୁ ଏବେ ଯାଉଛୁ କି ତମ ଘରକୁ ହଉ ଠିକ ଅଛି ମାମା ପାଖକୁ ହଉ ଚାଲ ଆଉ ପୁଣି କୋଉଦିନ ଆସିବୁ এটা কাହା ଘର କିଏ ଆସିଲା এটা କାହା ଘର এটা କାହା ଘର ଘର এটা କାହା ଘର ତମ ଘର ନା ଏଟା ଆମର ହଉ ତମ ଘର ହଉ ଏଇଟା ଆମ ଘର ଚାଲ ନାଇଁ ଆମ ଘର